Et voilà notre tagine tunisien. Alors الطاجين ديال الماء التونسي واجد. 20 دقيقة ديال الطياب 180 درجة 180. Une cuisson à 180 degrés pendant 20 minutes. Mais regardez, c'est des petits moules. J'espère que cette recette vous a plu. Vous pourrez la faire et partager avec vos enfants. Et vous avez vu, on met tout ce qu'on veut dedans. Moi j'ai mis des tomates parce que j'aime, j'en ai fait sans tomates. On peut faire au thon, de la viande, on peut mettre des poivrons, des poireaux. Au niveau des légumes, faites un petit peu comme vous aimez. شربوها في ديوركم غادي تشوفوا غادي تجي بنينه والولاد كيبغيوها. خليو حتى هما يديروا اللي كيبغيو فيها. اي خضره كتجي فيها غير مهم تصوتي شويه في المقله مع شويه الزيت البلديه. الا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش لايكيو بارطاجي abonner. Si vous avez aimé cette recette, bien sûr n'oubliez pas de partager, vous abonner et bien sûr d'aimer. Salam alaikum, bonjour à tous. اليوم غادي نقدم لكم الطاجين تونسي. Aujourd'hui je vais faire avec vous le tagine tunisien. Donc pour ça j'ai besoin de 7 œufs entiers. سبعة البيضات. انا درت زلافه ديال الفريت. J'ai pris un bol de frites. Vous pouvez aussi mettre des pommes de terre juste cuites dans l'eau. تقدروا ديروا غير بطاطا طيبوها في الماء. انا كانت عندي الفريت وما بغيتش نرميها غادي ندير الطاجين به. شحرت بصله وحده. Donc j'ai caramélisé un petit peu un oignon. J'ai pris une demi-courgette que j'ai juste fait sauter dans de l'huile d'olive. خديت نص ديال القرعه غير درتها هكا في الزيت بلديه. شحرتها شويه في الزيت البلديه. انا غادي ندير نص زلافه ديال مطيشه سوريز. Je vais prendre un demi-bol de tomates cerises, un demi-bol de persil, oui, نص زلافه ديال معدنوس. عندي زلافه ديال fromage المحكوك. J'ai un bol de fromage râpé. Là, j'ai pris un bol de tomates de mozza, pardon, excusez-moi. خديت زلافه ديال موتزاريلا. عندي هنا معلقه صغيره ديال الملحه الابزر والكمون. Là j'ai pris une petite cuillère de sel, poivre et de cumin. Bien sûr ça reste, vous pouvez mettre les épices que vous aimez. راس الحانوت, du paprika, du piment d'Espelette. Voilà, vous pouvez pour les épices vous mettez un petit peu ce que vous voulez. على حساب العطريه ديروا اللي بغيتو. تقدروا ديروا الخرقوم, تقدروا ديروا فيه راس الحانوت. المهم على حساب المذاق اللي كتبغيوه. Là je vais juste battre mes œufs. غادي نضرب هكا البيض ديالي le fouet. Là je bats mes œufs. C'est juste pour qu'ils soient bien battus. المهم هكا تحصلوا هادشي البيض ديالي ها هو ضربتو. غادي نزيد عليه هاد العطريه. Je rajoute mes épices. Pareil, là je vais les battre un petit peu. نضربها هاد العطريه. ملي كيبقاو لكم الفريت ولا هاد الطاجين التونسي كيجي زوين مع بعدا بلا ما ترميو هذاك البطاطا ولا الا فورتو بطاطا. Là je rajoute mes frites comme j'ai dit, c'est parce qu'il me restait des frites. Mes frites, ou vous pouvez mettre juste des pommes de terre sautées ou des pommes de terre à l'eau. Je rajoute mes oignons. نزيد عليه البصله وغادي نديرو يطيب بدرجه 180 من 20 دقيقه. علاش غادي نديرو غير دون دي بتي مول. الا درتو كبير ديرو واحد ساعه ولا المهم تيكون طايب مزيان على حسب ديالكم. Là je rajoute mes courgettes. Comme j'ai dit, je vais les cuire à 180 degrés une vingtaine de minutes parce que moi j'ai pris des petits moules. Si vous faites dans un grand plat, il faut compter un peu plus. Là je mets mon persil. نضيف عليه القزبر ديالي. القزبر مهمه على حساب الفورماج. ديروا الفورماج اللي كتبغيوه. انا درت المحكوك والموتزاريلا مي نتوما ديروا اللي بغيتو. Au niveau des fromages, franchement, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai pris du râpé et de la mozza parce que j'aime bien la mozza. J'ai pas pris de mozza râpé parce que ce que je veux, c'est avoir ces petits morceaux là qui fondent. Donc, je rajoute
mon fromage, ma mozza. Et là, je mélange le tout. Normalement, là, c'est presque prêt. نخلط كل شيء على الحشوة. Voilà, bien mélangé. Au niveau de ma tomate cerise, vu que moi j'en ai qui n'aiment pas la tomate, je vais la mettre que dans 2 empreintes. على حسب ما عطيشها انا ما درتهاش دابا علاش عندي شي ولاد ما كيبغيوش ما عطيشها. على داكشي انا غادي نديرها غير ليا. هما لي مول ديالي كي قلت لكم انا غادي ناخذ لي مول دي زامبرونت. على داكشي غادي نديرو غير 20 دقيقه يطيب. ما بقى ليا غير نعمر، ناخذها هكا العلوش. ما بقى ليا غير نعمر لي زامبرونت ديالي ونبرك عليه شويه هكا. Alors je remplis mes empreintes et bien sûr j'appuie un petit peu dessus. Voilà. Et encore 2 empreintes et je mets ma tomate. Voilà, hop. Ces tagines tunisiens, on peut le manger en entrée avec une bonne salade. Vous pouvez aussi mettre dedans des viandes, du thon. Aujourd'hui, je l'ai fait végétarien, mais bien sûr, on peut le mettre du thon, du poulet. Bon, le poulet, il faut le cuire un petit peu avant. La viande hachée, pareil, il faut la cuire un petit peu avant. تقدروا على الطاجين التونسي ديروا فيه اللحم الا بغيتو ولا الطون. انا اليوم بغيت نديرو غير الخضره، على داكشي ما درتش فيه لا اللحم لا الطون. بحال اللحم الا بغيتو ديروا شرايح ديال الدجاج خصكم تصوطيوه شويه في المقله. الطون ديال لي بواط ديال اما ديال المطيشه ولا ناتور ولا ديال الزيت على حساب الكفته حتى هي ملي تكون تصوطي شويه احسن باش تجي لكم طايبه مزيان وما تطلقوش الماء في الطياب. Au niveau de, comme j'ai dit, au niveau de la kfta, du poulet, faut vraiment pré-cuire un petit peu, juste sauter dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, comme ça sera bien cuit. Voilà, donc notre tagine tunisien est prêt. Il ne reste plus qu'à l'envoyer au four pendant, pour ma part, une vingtaine de minutes à 180, parce que vous avez vu, c'est des petits moules. Si vous faites le traditionnel dans un grand moule, là, vous mettez quand même plus, bien une bonne demi-heure, voire plus. Mais comme je dis tout le temps, par rapport à votre four, il faut vraiment qu'il soit bien gratiné. Et quand vous appuyez dessus, il ne faut pas qu'il y ait de liquide qui sorte. مهم كي كنقول لكم ديما شوفوا على حسب الفران ديالكم، خص ديما مهم يجي غراتيني من الفوق. منين تبركوا عليه خص ما يكونش يخرج منه شي لو جو ولا، مهم يخرج ناشف. مهم تلاقاو مور الطياب.